ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ನಂದು ಕವನತ್ವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊತ್ತುರ ಒರ್ತ ಸೇಂಕುರ ಒರ್ತ. ಆರ ಒರ್ತ ಎಲ್ದುರೋ ಪಿನ್ನೊರ್ತ ಓದುರೋ, ಆರ ಒರ್ತ ಸೊಂದುರೋ ಪಿನ್ನೊರ್ತ ಗೆಂದುರೋ, ಆರ ಒರ್ತ ನೈಕಿರೋ ಪಿನ್ನೊರ್ತ ತಿನ್ನುರೋ, ಆರ ಒರ್ತ ಕೊತ್ತುರೋ ಪಿನ್ನೊರ್ತ ಸೇಂಕುರೋ, ಆರ ಒರ್ತ ಕೊತ್ತುರೋ ಪಿನ್ನೊರ್ತ ಸೇಂಕುರೋ. ஆரமா மெஹனத்து ஆறாருக கம்மத்து, ஆரபன்ன கஷ்டத்து ஆறுக உடையித்தத்து, ஆறார பேர்புலு ஆறார தௌலத்து, ஆறாரோ சம்பத்தில் ஆறாருக சௌரத்து, ஆறாரோ சம்பத்தில் ஆறாருக சௌரத்து, ஆறாருக ஃபிக்ரு ஊட ஆறாரோ பிசையத்து, ஆறாரா எண்ணுறாரு பின்னொர்த்தொர கீபத்து, நஞ்சி மச்சார பித்னா செலே ஆல கஃபுலத்து, தண்டை தானு நோக்குள்ள ஆறாரோ குருஃபத்து, தண்டை தானு நோக்குள்ள ஆறாரோ குருஃபத்து. ദീനും ദുനിയാവു ചെന്ത് ജണ്ട് പഠിപ്പ് പഠിച്ചിരാ, സാലദർസ് പഠിച്ചിട്ട് ഇൽമു നന്മ തെരഞ്ഞിരാ, മുത്തു നബിര മുത്തു പലക നല്ല പോലെ അറിഞ്ഞിരാ, എല്ലോ തെരഞ്ഞു നങ്ങമേ ഉണ്ട് തെരു തപ്പി പോയിരാ, എല്ലോ തെരഞ്ഞു നങ്ങമേ ഉണ്ട് തെരു തപ്പി പോയിരാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.